Karla Turner comenzó a investigar el tema de las abducciones alienígenas tras haber sido ella misma y su familia una víctima de los secuestros extraterrestres desde que era pequeña. Fue una investigadora que asumió el riesgo de hablar públicamente de su experiencia y que no dudaba en defender la integridad de los que, como ella, penetraban en ese mundo desconocido. Dejó escritas 3 obras clave poco conocidas pero indispensables para quien quiera comprender el fenómeno de las abducciones extraterrestres. Antes de ser una autora respetada en la investigación sobre abducciones extraterrestres, llevaba una vida normal. Casada y madre, obtuvo su licenciatura en la Universidad de California en Sacramento, un máster de la Universidad de Nottingham y su doctorado en la Universidad Denton de Texas, donde fue profesora de literatura antes de dedicarse completamente a la investigación sobre encuentros del cuarto tipo, es decir, abducciones. Es por la fuerza de la situación que Karla entrará en mayo de 1988 en un mundo inimaginable por completo. La vida tranquila y bien organizada de una familia se altera totalmente por la aparición de acontecimientos increíbles: acoso de seres sombra, apariciones de ovnis y el descubrimiento de equimosis y cicatrices extrañas al levantarse de la cama, un fenómeno que afectará a Karla y a su marido Elliot Turner, pero también a sus hijos. Durante más de un año, Karla Turner transcribiría día a día sus experiencias en un diario que serviría de base para su primer libro, Into the Fringe, que es un relato preciso, visto desde el interior de la vida cotidiana de una familia bajo la presión de una presencia alienígena desconocida. Un libro testimonio denso donde Karla Turner dijo lo siguiente: las personas que aparecen en este libro son víctimas, además son mi familia, mis amigos, y lo que les pasa a ellos me importa mucho. Pienso que todo el mundo debería compartir mi sentimiento, porque nuestra historia demuestra que ninguna familia, ningún niño ni ningún amigo está libre del fenómeno de las abducciones, y por tanto los acontecimientos vividos por mi círculo más cercano se repiten en este instante en millares de hogares. Los extraterrestres que describe Turner en su experiencia son maestros de la ilusión, mentirosos, manipuladores y obsesionados por nuestra sexualidad. Poseen una tecnología que les da las llaves de nuestra conciencia, de nuestra memoria y de nuestro universo emocional. La profesora universitaria convertida en activista no se contentará con contar sus experiencias, guiada por el deseo de comprender y de encontrar una respuesta, ayudando primero a Barbara Bartholik, quien en esa época había realizado ya más de 250 regresiones hipnóticas a los abducidos de la familia Turner. Comenzaría sus propias investigaciones que dieron lugar a un segundo libro, Taken, que expone la vida de 8 mujeres secuestradas que la habían contactado después de la publicación de su primer libro. A principios de los años 90, Karla dio conferencias y fue entrevistada en múltiples medios de comunicación. Dada la calidad de sus intervenciones y sus creíbles argumentos, llegó a ser una de las mayores investigadoras en abducciones extraterrestres, así como un modelo de autenticidad y de combatividad para el buen nombre de los abducidos, que se reconocieron en ella, hartos de ser estigmatizados por una prensa que los expone cínicamente como creyentes de los ovnis y conspiranoicos locos. Los abducidos en territorios ocupados no buscan más convencer de la realidad de sus experiencias y dicen entrar en resistencia contra un cártel militar reptiliano responsable, según ellos, del control mental que subsiste y del entrenamiento secreto de ciertos abducidos enrolados contra su voluntad en operaciones especiales. Karla Turner fue de las primeras investigadoras con Melinda Leslie, Debbie Jordan, Leah Haley, Catherine Wilson y Anna Jemerson en denunciar a grupos secretos militares colaborando en ciertas abducciones, las conocidas abducciones MILAF. Ella también descubrió que los extraterrestres controlan la memoria de los abducidos implantando imágenes pantalla y falsas memorias, una realidad que se esforzará en traducir por medio de numerosas conferencias y convenciones y con su último libro Mascarada de Ángeles, publicado por su cuenta en el año 1994, y donde narra la biografía de un psíquico de Luisiana llamado Ted Rice, quien, acostumbrado a canalizar entidades supuestamente benévolas, se dio cuenta tras sus experiencias de abducción
alienígena de que estas entidades que lo contactaban no eran más que depredadores implacables. Cuando solo tenía 8 años de edad, fue abducido por estas entidades, las cuales tenían clones, exactamente como él. Lo tumbaron en una camilla, le hicieron beber un líquido verde fluorescente que vomitó al instante y entonces su alma salió de su cuerpo. Después vio cómo esas entidades reptilianas desangraban su cuerpo. Le colocaron unos auriculares con un sonido insoportable, le sacaron los auriculares y entonces lo eliminaron. Después colocaron un clon suyo sobre la camilla. Ted explicó que su alma no podía escapar, estaba pegado al líquido verde que le habían hecho beber. Una de esas entidades colocó una caja negra sobre el pecho del clon e hizo que su alma entrara en este cubo negro. Entonces conectaron unos cables que salían del cubo al clon. Seguidamente la copia fue animada y el alma fue transferida a este cuerpo. Le dijeron estos seres que de esta forma se alimentan de la energía que desprenden estos cuerpos cuando aún el alma está pegada a él. Un clon sin alma o sin una interfaz de sentimientos no les sirve como alimento. Este descubrimiento fue corroborado por otros investigadores que coincidieron con Karla Turner, donde otros abducidos explicaban lo mismo. Corrado Malanga, por ejemplo, también ha descrito este procedimiento donde los abducidos han explicado cómo extraen sus almas para colocarlas en copias, en clones de quienes sufren estas atrocidades. En algunos casos, los alienígenas introducen estas almas en sus cuerpos para absorber su energía. A man who watched as his young body was killed and his soul energy released, captured in a container and taken to a new replacement body where it was reintroduced into the body through the technology of the little black box you might have heard about in some of these cases. In Ted's case, we learned what he perceived as a cloning experience from an abduction he had when he was 8 years old on the Alabama farm. Now, I've been able in my research with him to interview many family members who were there at the time that Ted was abducted. It is a fact that he was missing for 2 hours. It is a fact that all of the adults combed the area for that 2 hours searching for 8-year-old Ted and did not find him. It is a fact that when he was returned to the farm, the adult members witnessed multicolored lights on an unidentified craft in the clouds over the house. These things are confirmed, and I'll tell you a couple of other things that are confirmed in just a moment. What he remembered in this experience was being taken on board the craft, being given another liquid to drink, not like the one he had 2 years later with his grandmother. A greenish liquid, he said, that was sort of iridescent, and when he swallowed it, in fact, the only reason he drank it was because the female entity said that he could not go home until he did this, and he wanted to go home very badly. So he drank this liquid and immediately felt as if his body had become on fire. He regurgitated this material and got very sick. He was placed on a table, and without going into all the details that I do in the book, essentially he was killed. And at that point he felt that his intellectual person, if you will, separated from his physical body and stood back watching as his body was drained of blood and then removed from the room. While he was watching this, Ted had no personal identity. He did not know who he was. He did not know where he was. And he did not know what was going on. He was simply observing what was happening. Before he was killed, they had, however, put a headphone type device on his head, and he heard a very irritating noise. He didn't know what that was about. He took the headphone off, and then he was killed. As his intellectual self, as he called it, watched this process, after they wheeled the dead body out, shortly thereafter, they rolled in an inert, identical copy of the body. Now, I did leave one thing out that's very important. When they killed him, and he's watching what happened, he said he saw what he thought was his spirit or soul begin to rise up from the chest area of the dead body, rising up. But it didn't escape from his body. It stayed connected to that greenish liquid that he had vomited and was still on his chest. One of the entities brought a small black box over to his body and sucked that spirit into the box, set it on a counter, and waited while they brought the new body out.
Probes of some sort were attached to Ted's feet and shoulders and head of the new body, and somehow the body was animated, and the spirit or energy within that box was transferred into the new body. The headphones were placed back on the new body, and at that point, Ted was back in his body and knew who he was and where he was. This is Ted's report. This is not the only report. Another abductee who's working with a different researcher altogether has had a conscious memory of an identical situation and has drawn the facilities in which these events took place, and they match down to the smallest detail with the description of the area that Ted has given. And this is one of the things that Linda Howe was able to also share and confirm with me, that in both of these situations, both of these reports, the growth medium for the flesh that was used to make the new bodies involved the use of cattle substances, blood and other materials from cattle. También descubrió Karla Turner que los alienígenas utilizan partes de animales utilizados en las mutilaciones de ganado para crear clones y para alimentar a ciertos aliens, por ejemplo a los grises, que son robots biológicos, que disponen de granjas de animales en bases subterráneas y en naves para dichas maniobras genéticas. De principio a fin, a Turner le había sorprendido lo contradictorias que eran las historias de los alienígenas. Ellos, dijo Turner, dicen lo que quieren para lograr sus fines. Como los secuestrados en Taken, según informaron, los extraterrestres insistieron de diversas maneras en que habían venido a ayudarnos a hacer frente al próximo desastre ecológico, cruzarnos por nuestro bien y el de ellos, ayudarnos a evolucionar, tomar nuestro material genético para revivir su raza moribunda. A veces decían que nos habían creado directamente, otras veces que nos estaban alterando genéticamente por nuestro propio bien. Los extraterrestres controladores utilizan estas tácticas de engaño para que los abducidos accedan a los experimentos genéticos y al drenaje del alma. Identical scenarios, and I want to tell you what these include. They very often include what is clearly an underground facility. And in this underground facility, 3 basic types of activities and setups are reported. The first is what appears to be like a military base, and very often there are humans as well as aliens in this facility, where there are craft and there are activities going on, such as a base might have going on. The second commonly reported underground facility is one in which apparently scientific research seems to be carried out, including, again, both alien and human workers. And the third type is what we've come to call the processing plant. And this, again, often has both human and alien personnel working in it. And in this underground processing plant, what we get reported over and over again is a setup in which human body parts are being processed like chicken or beef. They are being flayed, they are being dismembered, they are being drained of blood, they are sometimes reported stacked up like firewood, sometimes hanging, draining, sometimes going down, being dismembered as they go towards some unknown end facility. I don't make it up, and I don't necessarily believe it's real, but I know that it's what they really put in these people's minds. Whether it's virtual reality or reality, why are they doing it? What is the purpose of such a scenario, either real or imagined? Why would they do this to our people? What does it imply? And these are reported, like I said, from UFO virgins as well as from people who are familiar with this field. Hybrid nursery rooms are very, very often reported, often containers that have liquid and fetuses at various levels of growth that often look partially human, partially alien. Sometimes they're in boxes rather than in containers with liquid. Sometimes they're in nursery settings where they seem to be hybrid toddlers. And then there are the cloning rooms where fully formed, fully human, but inert bodies are stored. Sometimes in coffin-like boxes, sometimes with stored in upright cylinder containers, and they are sometimes identical, like 20 identical female bodies, 20 identical male bodies, and sometimes
Their bodies are identical to the abductee who is being shown this. In fact, in this book, 3 of the women were shown clones of their bodies. And what explanations were given for these clones? Well, Pat, remember the one where Jesus beamed in and said, "You're with me"? Pat was told when she was shown her clone body that it was for the resurrection. Well, haven't you read your Bible? They're going to have a new body at the day of resurrection, and we're the ones in charge of making them. Here is yours. You're safe. You got a resurrection body. Lisa, on the other hand, shown her cloned body, was told that it would be used to replace her if she did not cooperate in what they wanted her to do, and nobody would ever know the difference. Which story are we going to buy? Can we buy either story? Have we ever been told the truth on any of this so far? Well, when the stories conflict this much, we have a question with how much truth there may be to this. Se negó, en nombre de la humanidad, a soportar el sufrimiento de un tirano alienígena disfrazado de benefactor. Este es el legado final de Karla Turner. El 9 de enero de 1996, Karla Turner desarrolló un cáncer de mama fulminante que acabó con su vida en tan solo 6 meses. Una muerte prematura y sospechosa para muchos entre la comunidad de los abducidos, que quisieron ver una muerte para hacer callar a aquellos que les inculcaban con obstinación la voluntad de resistir contra la amenaza de un depredador invisible y temible.